नहमदहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक मुझे देखा जा रहा है, मुझे सुना जा रहा है, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका मेरे चैनल पर खुश आमदीद। मैं जानती हूँ कि वीडियोज़ ज़्यादा देर से आ रही हैं, इसके लिए माज़रत, लेकिन वक्त ज़ाया किए बग़ैर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपसे वाक़या मेराज अर्ज़ करूँगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। वाक़या शुरू करते हैं। वाक़या मेराज। एक मेराज अपने तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हासिल हुई। कब? जब अल्लाह ताला ने इन्हें आज़माने के लिए बियाबान में तलब किया। वहाँ आपकी आजमाइश इब्लीस यानी शैतान के ज़रिए हुई। 40 दिन का रोज़ा रखा, यानी 40 दिन बग़ैर खाए पिए उस बियाबान में रहे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। और जब रोज़ा अफ्तार का वक्त आया तो उनके पास रोटी न थी। तब शैतान ने कहा, अगर तुम अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हो तो फिर अपने रब से दुआ करो कि ये जो पत्थर पड़े हैं, ये तुम्हारे सामने जो पत्थर पड़े हैं, ये रोटियां बन जाएं। तब वो ईसा अलैहिस्सलाम, जिनकी वालदा जनाब मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क़ दिया जाता था, जिस पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हैरान होते थे, इन्हीं ईसा ने शैतान को मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे इंसान सिर्फ रोटी पर ज़िंदा नहीं, इसकी ज़िंदगी तो खुदावंद ताला के कलाम पर है। फिर इम्तिहान आगे बढ़ा। शैतान इन्हें हैकल सुलेमानी की तरफ ले गया। आप अलैहिस्सलाम को इस बुलंद मीनार पर खड़ा करके कहा, अगर अल्लाह के बरगज़ीदा हो तो फिर इस मीनारे से कूद जाओ, पता चल जाएगा कि बरगज़ीदा हो कि नहीं। इसलिए कि अल्लाह के फ़रिश्ते आपको ज़मीन पर नहीं गिरने देंगे। ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह की किताब में ये भी लिखा है कि अपने रब को मत आज़माओ, यानी ख़ुद मौत को तलब ना करो, अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहो। इम्तिहान आगे बढ़ा। आखिरी हरबे के तौर पर शैतान ने इनको ज़मीन पर जितनी सल्तनतें मौजूद थीं, इन्हीं सब का नज़ारा करवाया। ईसा को कहा कि ये सारी की सारी सल्तनतें आपकी हो सकती हैं, यानी आप पूरे रुए ज़मीन के बादशाह बन सकते हैं। आपने पूछा कैसे? शैतान ने कहा कि आप बस एक मर्तबा मुझे सजदा कर दो। ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, सजदा सिर्फ अल्लाह ही को रवा है, जो इस दुनिया की सल्तनतों का नहीं बल्कि पूरी कायनात का रब है। तो ये तय है कि मेराज हासिल होने से पहले साहिबे मेराज को आजमाइशों से गुजारा जाता है। अब मैं आ जाती हूँ अपने मौजू की तरफ। मक्की की गलियां हैं और दिन रात की दावत के बाद गिनती के लोग ईमान लाए हैं। या रसूल अल्लाह, बाकी सरदार हों या ग़ुलाम हों, औरतें हों या मर्द हों, बच्चे हों या बूढ़े हों, सभी दुश्मन बन गए हैं। यानी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर अपनों में ही गैर पाए हैं। जो ईमान वाले थे उनकी भी एक तादाद हबशा चली गई है। एक तो ईमान वालों की तादाद लामहदूद और उनमें से भी एक तादाद हबशा चली गई है। लेकिन चाहे दुनिया दुश्मन हो, लेकिन दो चाहने वाले हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दीवार बनकर खड़े हैं। एक को खदीजातुल कुबरा कहते हैं और दूसरे आपके चचा हैं अबू तालिब। लेकिन इम्तिहान आगे बढ़ता है। एक ही साल में एक के बाद एक जहाने फ़ानी से रुखसत हो गए। आजमाइश और मुसीबतें बहुत थीं, लेकिन ये इम्तिहान बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि मक्का छोड़कर मेरे आका ताइफ चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ चले गए। ताइफ में भी वही सलूक किया गया जो मक्के वालों ने किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 3 सरदार थे जो आपस में भाई थे। आपका सिर्फ इनकार नहीं किया बल्कि तहकीर की। उन्होंने शहर के औबाशों को आपके पीछे लगाया।
یعنی جس شہر میں آپ صحیح سلامت داخل ہوئے تھے، اب اس شہر سے جب واپس آ رہے ہیں تو آپ زخمیوں سے چور ہیں۔ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ بظاہر مکہ ہی نہیں، طائف کے لوگوں نے بھی انکار کر دیا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب آسمان والے نے دیکھا کہ ہاں، جتنا آزمانا تھا آزما لیا ہے، اپنوں نے بھی چھوڑ دیا۔ بظاہر تو ایک ہی راستہ ہے کہ دعوت کو ترک کر دو۔ بس یہ وہ حالت تھی، یہ وہ عالم تھا کہ جب ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے تو بیدار کیا گیا۔ جب بیدار ہوئے تو دیکھا کہ جبرائیل امین تشریف لائے ہیں۔ جبرائیل کیوں تشریف لائے ہیں؟ کہا آپ کو بلایا ہے۔ کس نے بلایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کس نے بلایا ہے؟ رب نے بلایا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا آپ کے لیے سواری موجود ہے، نام براق ہے اس سواری کا، یہ برق رفتار ہے، ایسی برق رفتار کہ اس کا ہر قدم گویا اپنی نظر کی دوری پر پڑتا ہے۔ یہ صرف آپ کی سواری کے لیے بھیجا گیا ہے، اس پر آج تک کوئی سوار نہیں، بس یہ طے ہوا جس کا دنیا انکار کرے وہ اس کا بھی انکار کرے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ جس کو دنیا قبول کرے اس کو وہ بھی قبول کرے۔ اب یہ سفر پہلے مرحلے میں مکے سے مسجد اقصیٰ تک کا تھا، اب اس سفر کا دوسرا مرحلہ مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں تک کا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی بلندیوں تک چلتے چلے گئے اور پھر آپ کا سفر سدرۃ المنتہا تک پہنچا، اور اس کے بعد جو ہے وہ بس پردہ ہے۔ اس کا علم کسی کو نہیں، اس کا علم یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے یا اس کے رب اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں ہوا، اور عالمین کہتے ہیں کیونکہ علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ ایک عالم ہے فرشتوں کا، جس پر ہر 4 انچ کے بعد ایک فرشتہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے، اسے عالم ملائکہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک جنات کا عالم ہے، جس میں چھوٹے بڑے زمین پر رہنے اور آسمان پر اڑنے والے جنات ہیں، اور شاید ان کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن موجود ہوتا ہے، وہ ایک الگ عالم ہے۔ پرندوں کا ایک الگ عالم ہے، جانوروں کا ایک الگ عالم ہے، زمین پر رینگنے والوں کا ایک الگ عالم ہے، مچھلیوں کا ایک الگ عالم ہے، آبی مخلوقات کا ایک الگ عالم ہے۔ قرآن مجید کے مطابق اللہ کے لشکروں کو اللہ ہی جانتا ہے، اور انہیں بے شمار عالموں میں ہم انسانوں کا بھی ایک الگ عالم ہے۔ انسانوں کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہوئی ہے، اور اس کے بعد ایک ہستی جسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، انہیں فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ ان کو وہ معراج حاصل ہوئی جو نہ پہلے کبھی کسی کو ہوئی اور نہ کسی کو ہوگی۔ وہ کس عالم میں عطا ہوئی، اگلی ویڈیو میں آپ سے عرض کروں گی۔ معراج کا واقعہ میں آپ سے اگلی ویڈیو میں بھی عرض کروں گی۔ تب تک میرے ساتھ رہیے گا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور کامنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا رکھیے گا خیال، اور مجھے دیجیے اجازت۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔